सऊदी हुक्काम ने उम्रे की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में मकामी अफराद को उम्रा करने की इजाजत देने का फैसला सऊदी वजीर हज और उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ताहिर ने तस्दीक कर दी। महदूद अफराद को उम्रे की इजाजत दी जाएगी। ख्वाहिशमंद अफराद से रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्तें भी वसूल की जाएंगी। कोरोना रिपोर्ट की बुनियाद पर मखसूस अफराद को उम्रा अदा करने का वक्त और तारीख दी जाएगी। जराये ने बताया कि टर्म एंड कंडीशन पर पूरा उतरने वाले शख्स को ही उम्रा अदायगी का परमिट दिया जाएगा। दरखास्तों की वसूली के लिए तारीख का ऐलान सऊदी वजारत हज और उम्रा रवा हफ्ते ही करेगी। जबकि सऊदी अरब की हुकूमत 1 जनवरी 2021 से मुकम्मल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सऊदी हुक्काम ने उम्रे की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में मुकामी अफराद को उम्रा करने की इजाजत देने का फैसला। आपको बताएं, बुजदार सरकार का 5 मरला घर को भी टैक्स में नेट लाने में पर गौर है। महकमा खजाना पंजाब के जेर एहतमाम रिवर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के इजलास में तजवीज। इजलास में कहा गया कि म्यूनिसिपल सर्विसेज पर टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स से मुंसलिक किया जाएगा। वासा और वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज में बेहतरी जमीन की कदर में इजाफे का सबब बनेगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत शुरू कर दी गई। सूबाई वजीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन से मंजूरी के बाद कमेटी में पेश की जाएंगी। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियों के लिए वैल्यूएशन टेबल्स में जून 2021 तक तौसी की जाएगी। सूबे में मुनाफा बख्श टैक्सेशन के तस्वुर के फरोग के लिए ऐसे इकदामात उठाना जरूरी करार दिया गया। पिछले 5 साल से मरवजा दायरा कार को 90 से 100% तक बढ़ाने पर भी गौर किया गया है। तो आपको बता रहे हैं, इस खबर के हवाले से बुजदार सरकार का 5 मरला घर को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर। महकमा खजाना पंजाब के जेर एहतमाम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के इजलास में तजवीज दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलनगर में सीओ एजुकेशन असलम एजाज की सरबराही में टीम ने कोरोना और डेंगू एसओपीज का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों का मुआयना किया और खिलाफ वर्जी पर 2 स्कूल को सील कर दिया गया है, जबकि दीगर को नोटिस जारी किए गए हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रूही कासिम अली शेख से। जी कासिम। बिल्कुल, आज सीओ एजुकेशन असलम एजाज की सरबराही में एक टीम ने मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा किया और इस मौके पर जो खास तौर पर कोरोना एसओपीज का जायजा लिया और जिला भर में जो मुख्तलिफ किस्म के स्कूल जो है उनको सील कर दिया गया। मेरे साथ तो मौजूद महकमा तालीम के ऑफिसर, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, आज कितने स्कूल जो वो सील किए गए हैं और कितनों को जो वो नोटिस जारी किए हैं? जी, ये हुकूमत पंजाब की जो एसओपी थी स्कूलों को ओपन करने के बारे में, उसके एसओपीज को चेक किया गया आज, और जो स्कूलों ने इसकी खिलाफवर्जी की हुई थी उनको सील कर दिया गया है। शहर बहावलनगर के 2 स्कूल सील किए गए हैं, जिसमें सबलाइम स्कूल है और फर्स्ट मून कैंडल स्कूल है। इन स्कूलों में जो वो किस किस्म की खिलाफ वर्जी की जा रही थी? एसओपीज की तमाम की खिलाफ वर्जी थी जी। वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं था, गेट पर आदमी उनका मौजूद नहीं था जो उनको चेक करता। अंदर उसकी सफाई मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि आजकल जो एसओपीज है उसमें डेंगू का भी मामला आ रहा है। तमाम चीज़ों को देखा जा रहा हो तो उसमें, क्योंकि एसओपीज की मुकम्मल की जो हमने इनको चार्ट एक फ्राहम किया गया था हुकूमत पंजाब की तरफ से, उसकी जो खिलाफ वर्जी हो रही थी उस पर ये सील किए गए हैं। ये बिल्कुल, ये थे महकमा तालीम के ऑफिसर जिनका कहना कि कोरोना और डेंगू की जो एसओपीज हुकूमत की तरफ से जारी की गई थी। कोरोना एसओपीज के हवाले से जायजा लिया गया। कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया आपका। भी आपको अपडेट करेंगे सरगोदा से, जहां सरकारी पानी की अदम फराहमी के बायस शहरी पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स की भरमार से साफ पानी की फरोख्त उरूज पर है, जबकि इंतजामिया कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद खान। जुनेद, बताएगा। माफियाज की तरह सरगोदा में पानी माफिया जो है वो भी इंतहाई सरगर्म है और जो नहरें हैं इनके किनारों पर मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने गैर कानूनी बोर करके अपना ये पानी भरते हैं और सारे शहर को पानी फरोख्त करते हैं। इंतजामिया इस हवाले से कोई जो है कार्रवाई वो करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि सरगोदा का जो सबसे बड़ा मसला है वो पीने के साफ पानी का है। लोग मीलों सफ़र करके दूर दराज से पानी भरकर लाते हैं, जिसके बाद इस माफिया ने बोर करके अपना कारोबार चला लिया और सारे शहर को पानी सप्लाई करता है ये माफिया। इस हवाले से ना तो कोई कार्रवाई की जाती है, ना ही कोई देखा जाता है, और इसके साथ साथ जो टैंकर माफिया है वो भी हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ता जा रहा है। अगर अभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी तो गुजरने वाले दिनों के बाद ये अपने पंजे गुजरते दिन के साथ ये अपने इंतजामिया एक्शन लेने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावलपुर में यजमान रोड गंदगी और ताफुन का ढेर बन गया। शहरियों का बहावलपुर यजमान रोड गंदगी का ढेर बनने पर एहतजाज किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद।
मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के यजमान रोड पर, जहां पर शहरी सरापा एहतजाज बने हुए। इनका कहना है कि अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये गंदगी में जीना हराम हो चुका है। हर वक्त गंदा गटरों का पानी हमारी दुकानों के आगे ठहरा होता है, जिसके बायस बदबू, ताफुन और कारोबार भी खत्म हो गया। क्या कहना जी आपका? तकरीबन 1.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है। सबको बताया, कोई भी नहीं आता, कोई बात ही नहीं सुनता। रोज रात को सारा ये पानी हो जाता है, सुबह फिर निकालते हैं, फिर हो जाता है। ये सारा हमारा कारोबार बंद हो गया, दुकानें सारी खत्म हो चुकी हैं अभी। तो किसी को दरखास्त नहीं देते आप बतौर शहरी? हाँ जी, हमने दरखास्त दी है कमिश्नर साहब को 22/8/2020 को। अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसलिए इसी लिहाजा हम बहुत परेशान हैं कारोबार की वजह से। जो सब दुकानदार है ये हमारे पास सारे आते हैं कि रोड ब्लॉक करो, रोड ब्लॉक करो। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। कल भी हमने एक दरखास्त का दिया, अभी तक उनका भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और रिस्पॉन्स नहीं मिला। दिल नहीं दुखता जब आपकी दरखास्तें भी देते हैं, सुनवाई नहीं होती? हम लोग का इस बारे में ये है कि बहुत 1.5 साल से हम लोग तंग हो चुके हैं। लोगों का कारोबार खत्म हो चुके हुए हैं। हम लोग सुबह आते हैं और शाम को खाली हाथ घरों को वापस लौट रहे हैं। कारोबारों के बहुत बुरे हालात हैं। जब इलेक्शन के वक्त सब ने यहाँ पे आके वादे किए थे, लेकिन पीटीआई की नाअहली है, हुकूमत की नाअहली है कि वो किसी भी काम को सरंजाम नहीं दे रही है। किसी भी काम को सरंजाम सही तरीके से नहीं दे रही पीटीआई हुकूमत, और शिकवा कना है। यजमान रोड गंदगी और ताफुन का ढेर बन गई है। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बहावलपुर के तहसील खैरपुर टामेवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब खैरपुर के गरीब अफराद को एहसास प्रोग्राम की माली इमदाद लेने बहावलपुर नहीं आना पड़ेगा। खैरपुर टामेवाली के गरीब अफराद की इमदाद के लिए लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर में एहसास सेंटर बना दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। अब खैरपुर टामेवाली के अफराद को एहसास प्रोग्राम की माली इमदाद के लिए बहावलपुर नहीं आना पड़ेगा। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह के उर्स के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद। बिल्कुल, कल से हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह का 721वें उर्स की जो 3 रोज़ा तकरीबात हैं उनका आगाज हो रहा है। तो इस हवाले से जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है खासा मुतहरिक नजर आ रही है कि जितने भी जो रूट्स हैं दरबार की तरफ जाने के लिए जो ज़ायरीन आएंगे उनके हवाले से एक तो इंक्रोचमेंट ऑपरेशन भी किया जा रहा है, साथ साथ जो लाइटिंग है उसका मरहला भी जो है वो जारी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जवेद साहब जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ऑफिसर हैं। सर बताइएगा। जी, कमिश्नर साहब के हुक्म पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से सफाई के तमाम इंतजाम हो रहे हैं। उसके अलावा लाइटिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि ज़ायरीन को कोई दिक्कत महसूस ना हो। डेली बेस पे हमने 2 टीमें बना दी गई हैं जिस पे इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तजावुज़ात के। तो इंशाल्लाह जो उर्स मुबारक है वो उसकी हतमी शक्ल दी जाएगी। तो इसमें कमिश्नर साहब की तरफ से फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है वो खासा उसकी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। अमजद मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। बहावलपुर में रवा साल की 3री पोलियो मुहिम आज से दूसरे रोज में जारी है। पहले दिन बहावलपुर डिवीजन में 133 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए कतरे जरूर पिलाएं। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अतर लाशारी। अतर बताएगा। बहावलपुर में बात करें पोलियो के खिलाफ मुहिम की, तो मुहिम जारी है और आज उसका दूसरा दिन है। और पूरे डिवीजन में इस वक्त पोलियो की मुहिम की क्या सूरत हाल है और ओवरऑल रिफ्यूजल केसेस जो हैं उसकी क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बहावलपुर डॉक्टर सैयद तनवीर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिर्फ फरमाइएगा क्या इस वक्त सिचुएशन है और रिफ्यूजल को कैसे देख रहे हैं, कितने रिफ्यूजल आ रहे हैं? रिफ्यूजल जो है वो भी इस दफ़ा रूटीन से कम है। लोगों में अवेयरनेस का लेवल बेहतर है और ख़ास तौर पे जब से ये सेक्रेटरीट साउथ पंजाब शिफ्ट हुआ है, सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब इसमें स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं हर लेवल पे। इसी तरह कमिश्नर साहब बहावलपुर और उनका जितने भी मुताल्लिकीन हैं उनके दफ्तर से, वो सब इसको बहुत एंथुसियास्टिकली इसको मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये जो रिफ्यूज़ल है ये इंशाल्लाह हम कैंपेन के एंड तक कवर कर लेंगे। अभी 133 का फिगर आज आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये रूटीन में है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में कवर। जो बहुत हार्ड लाइन किस्म के रिफ्यूज़ल थे बहावलपुर के वो कवर हो चुके हैं। तो क्या मैसेज देंगे वालिदैन को पोलियो मुहिम के हवाले से? ये वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे मैसेज है कि अगर बच्चे ने पिछले 4-5 दिन में भी कतरे पिए हुए हैं अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के सिलसिले में, तब भी इस कैंपेन में लाजमी पिलवा लें। बाज़ लोगों ने रिफ्यूज़ल में वो लोग भी काउंट हो गए हैं जो सिर्फ इस गलतफहमी की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि जी हमारे बच्चे ने तो 2 दिन पहले पिए थे, अब हम नहीं पिला रहे। तो इसमें कोई कदगन नहीं है, वो आराम से पिला सकते हैं।
یہی پیغام ہے کہ اس کے ساتھ آنے والوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور گرمی ہے، جو ٹیمیں جو ہماری مائیں بہنیں بیچاری گلیوں میں کھڑی ہوئی ہیں گرمی کے اندر، ان کا لحاظ کریں اور ان کو ساتھ کوآپریٹ کریں، تعاون کریں۔ میں پولیو مہم کا آج دوسرا روز ہے اور شہر کے مختلف مقامات کے اوپر ٹیمیں جو ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہیں، خصوصی طور کے اوپر جو بس اڈے ہیں یا جو ریلوے اسٹیشن ہیں یا دیگر مقامات ہیں پبلک، وہاں پر پولیو کی خصوصی طور کے اوپر ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ جو بھی بچہ باہر سے آتا ہے یا باہر جانے والا بچہ ہے، تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ 6 لاکھ سے زائد بچے ڈسٹرکٹ ڈی جی خان میں جن کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، اور اس ٹائم بھی اڈے کے اوپر ٹیمیں موجود ہیں۔ جو بچے بھی شہر سے باہر آتے ہیں یا شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان تمام کے تمام بچوں کو چیکنگ کی جاتی ہے۔ اگر ان بچوں کی جانب سے قطرے نہیں پیے گئے تو ان کو قطرے پلوائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ٹیمیں موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ کو یہاں پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے، تو جو بچے آتے ہیں ان کو قطرے پلاتے ہیں، کتنا پلا چکے ہیں آپ؟ ہم سر جی اپنا 32-35 بچوں کو قطرے پلائے ہیں، ہر بچے کو 2-2 قطرے پلاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، جو بچے شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور جو باہر جاتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں؟ جو باہر آتے ہیں یا جاتے ہیں دونوں کو پلاتے ہیں۔ بالکل، جو بچے شہر میں انٹر ہوتے ہیں یا شہر سے باہر جاتے ہیں ان تمام کے تمام بچوں کو پولیو کی چیکنگ کی جاتی ہے، نشان چیک کیے جاتے ہیں ہاتھ پر، انگلیوں پر۔ اگر نشان موجود نہیں ہوتے تو ان کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ پولیو کے حوالے سے 25 سپتمبر پولیو ٹیمیں تعینات ہیں۔ عاشر اشفاق، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جہاں کے تعلیمی اداروں میں کورونا ٹیسٹ کے ریزلٹس کی پہلی خوشخبری سامنے آ گئی ہے۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سکھر اڈا کے پروفیسرز، نان ٹیچنگ اور کینٹین سٹاف کے مجموعی طور پر 55 افراد کی رپورٹس نیگیٹو آ گئی ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے عامر بھٹی۔ عامر بتائے گا۔ میں ضلع بھر کے تعلیمی اداروں میں پروفیسرز، نان ٹیچنگ سٹاف اور جو کینٹین سٹاف ہے ان کے کورونا ٹیسٹ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ پہلے تعلیمی ادارے کا جو کورونا ٹیسٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور ایک خوشخبری ہے کہ تمام کی جو رپورٹس ہیں وہ نیگیٹو آئی ہیں۔ کورونا کی جو فوکل پرسن ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سے ڈاکٹر مظہر حسن ہمارے سے موجود ہے۔ سر، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سکھر اڈی میں جو ہے رپورٹس آئی ہیں وہ تمام کے تمام نیگیٹو ہیں، تو کب تک یہ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے ٹیسٹ مکمل کیے جائیں گے، اور کیا ہمیں اسی طرح سے خوشخبری ملتی رہے گی؟ جی تھینک یو سو مچ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 15 سپٹمبر سے ری انسٹیٹیوٹ کیے گئے ہیں اسکولز اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز۔ اس سلسلے میں فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کی طرف سے جو ہمیں SOP اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز دیے گئے ہیں، اس کے تحت ہم محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم جو ہیں کوآرڈینیشن کے ساتھ سیمپلنگ اور اسکریننگ جو ہے اسکولز کی ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کی، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کیفیٹیریا اینڈ جینیٹوریل سٹاف ہے جو سب سے زیادہ ایکسپوجر جس کا ہوتا ہے اسکولز کے اندر اینڈ کالجز یونیورسٹیز کے اندر، ان کی ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس 2600 کے قریب جو ہیں وہ اسکولز ہیں۔ اس طرح 7500 کے قریب جو 75 کے قریب جو ہے ہمارے پاس یونیورسٹیز اینڈ کالجز وغیرہ ہیں، اس میں ہم نے ان کی اسکریننگ اینڈ سیمپلنگ شروع کر دی ہے۔ ابھی فی الوقت جو ہم نے پلان بنایا ہے وہ ویکلی حساب سے بنایا ہے کہ ویکلی جو ہیں ہم کچھ اسکولز جو ہیں اس میں ہم نے فور نائٹلی، کچھ میں ہم نے ویکلی کے حساب سے، تو ہر اسکول سے ہم 50 سیمپلز ایچ اسکول ہم کنڈکٹ کریں گے، جسے رینڈم سیمپلنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے تحت ہم یہ رول آؤٹ کریں گے خدا نخواستہ جو بچے یا ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف اسکول کے اندر آ رہے ہیں ان میں کوئی بچہ یا ٹیچر یا کوئی پازیٹیو تو نہیں، تاکہ اس کو ان سے علیحدہ کر لیا جائے۔ ابھی الحمدللہ ہم نے 3 ڈگری کالجز اور ہم نے 7 سے زیادہ اسکولز جو ہیں وہ ہم نے اور 1000 سے اوپر ہم نے سیمپلنگ کنڈکٹ کر لی ہے، جس میں الحمدللہ ابھی تک آج کی تاریخ تک ہمارے پاس کوئی بھی پازیٹیو کیس نہیں آیا، جو کہ ہم سب کے لیے خوشائن ایک اچھی خبر ہے۔ کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے تو بتائیں، وزیر اعظم احساس کفالت پروگرام کے تحت TMA ہال یزمان میں مستحق افراد کی مالی امداد کے لیے ڈیٹا انٹری کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے شیخ وسیم علی۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت یزمان TMA ہال میں مستحق افراد میں امدادی رقوم کی ادائیگی کے لیے جو مستحق افراد ہیں ان کی ڈیٹا انٹری کا سلسلہ ایک بار پھر سے کووڈ-19 کے بعد دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے، جس میں لوگوں کا ڈیٹا جو ہے انٹر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سینٹر کے انچارج علی حیان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ احساس کفالت کے تحت دوبارہ سے ڈیٹا انٹری ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پر کتنے لوگ ہیں جن کا ڈیٹا اندراج ہوتا ہے اور کتنے دیر میں ان کی جو امدادی رقوم ہے ان کو موصول ہو جائیں گی؟ السلام علیکم۔ یہ جناب ڈیٹا انٹری دوبارہ شروع ہوئی ہے کرونا وائرس کے بعد، تو اس میں جو ہے نا ہمارے پاس تقریباً 190-200 لوگ ڈیلی کے آ رہے ہیں،
تو ان کی ہم ڈیٹا انٹری کر رہے ہیں. تقریباً ایک بندے پہ 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. اس میں سارا تھورلی ان سے پوچھا جاتا ہے, ان کا سارا سوال جواب ڈیٹا لیا جاتا ہے. اس کے بعد تقریباً پھر یہ ڈیٹا ہم بھیج دیتے ہیں ہیڈ آفس. اس کا بعد ان کا کام ہے آگے وہ پھر کب مطلب ان کو ڈیلیور کریں گے کارڈز وغیرہ جو مستحق ہوں امداد گے. کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کے اس حوالے سے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں حضرت خواجہ غلام فرید کا حیا اور فکر کے حوالے سے سیمینار اور کافی نائٹ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. مزید جان لیتے ہیں اطہر لاشاری سے. جی اطہر. جی بالکل ایسے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پلان کر رہی ہے خواجہ فرید سیمینار اور اس کو بالکل ڈیفرنٹ انداز میں کرنے کے حوالے سے. تو آج مختلف سٹیک ہولڈرز جو ہیں یونیورسٹی کے اور یونیورسٹی کے باہر کے بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا. اس حوالے سے ایک مشاورت جو ہے وہ کی گئی. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب, وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. سر فرمائیے گا کس طرح کا پلان ہو رہا ہے اور کیا ہوگا؟ جی 6 اکتوبر کو یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور حضرت خواجہ غلام فرید ڈے کے اوپر ایک بہت بڑا سیمینار آرگنائز کر رہی ہے. اس میں حضرت خواجہ غلام فرید کا جو پیغام ہے اس کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے سپیکرز آئیں گے. پھر حضرت خواجہ غلام فرید کا جو کلام ہے, صوفیانہ کلام, روحانی کلام, رات کو ایک کافی کی محفل ہوگی جس میں سنا جائے گا وہ کلام. تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں ایک خواجہ غلام فرید چیئر ہے جو پچھلے 30 سالوں سے موجود ہے. تو یہ ایکٹیویٹیز اسی چیئر کو ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور پلان یہ ہے کہ ایک جو اویئرنیس ہوگی جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جائے گی, اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پہ دسمبر جنوری ٹائم فریم میں حضرت خواجہ غلام فرید پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی جائے گی. بعد میں جو ہے اگر سیمینار کے ساتھ کافی کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اطہر لاشاری بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں ماہ اکتوبر سے یونیورسٹی آف میاوالی میں ای روزگار کلاسز کا اجرا کر دیا جائے گا. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے اختر مجاز. اختر بتائے گا. بالکل کرونا کے بعد ای روزگار کلاسز کا اجرا دوبارہ ہونے جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر انچارج ثقلین عباس صاحب. اس سوال سے آپ بات کرتے ہیں آپ سے. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ کرونا کے ایام میں یونیورسٹی بند رہی ہے تو اس وقت کیا اس کا متبادل حل آپ نے تلاش کیا ہوا تھا اور کلاسز کب تک شروع ہونے جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جو ہے کرونا کے دوران ہماری آن لائن کلاسز سٹارٹ ہوتی رہی ہیں. ہمارا کوئی انٹرپشن نہیں ہوا الحمدللہ. ہم نے کرونا کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے اور ہم نے مطلب کہ کوئی ڈیوریشن جو ہے نا اس میں سکپ نہیں کیا. اب جو ہے نا الحمدللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں تو ہم جو ہے نا جو نیکسٹ بیچ ہے جو اکتوبر میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے مطلب تو ہمارا جو ہے نا فزیکل بھی ہے آن لائن بھی ہے. اس کے ایڈمیشن بھی اوپن ہو چکے ہیں. جو مطلب کہ اسٹوڈنٹس ابھی مطلب کہ بے روزگار پھر رہے ہیں تو وہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. اور ہماری نیکسٹ کلاسز جو ہے نا وہ آن لائن بھی ہوگی اور مطلب کہ ہماری فزیکل بھی انشاءاللہ سٹارٹ. جی نیکسٹ کلاسز آن لائن بھی ہوں گی اور فزیکل اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ اختر مجاز آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے صادق آباد کا مشہور بانسری نواز سعید احمد قسم پرسے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ملک جاوید انور سے. جی ملک جاوید انور. کا مشہور بانسری نواز سعید احمد قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے مزید جانتے ہیں. سعید بھائی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے انتظامیہ کو, حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جڈاں دا لاک ڈاؤن لگے اساڑے کتے عذاب بن گئے. اساڑے گلوکار حضرات میوزیشن حضرات پریشان ہیں. اساں بھی بہت پریشان ہوں. اساں اپنے بالیں دا پیٹ کیویں پالوں. مہربانی کرو حکومت کو چاہیے ساری سپورٹ کرن. اصل شادیاں پروگرام کھولن. اساں بچے دا پیٹ کیویں پالوں. میں بانسری چاہتے کدی اس بازار کدی اس بازار صادق آباد دے علاقے وچ کدی رحیم یار خان دے علاقے وچ میں اپنا بانسری وجا تے دکانے دے اوتے بانسری وجا تے 10 روپے گھنٹے میں اپنے بچے دا پیٹ پلنا. مہربانی شکریہ حکومت کو چاہیے ساری ہیلپ کرن سپورٹ کرن سارے اوتے رحم کرن. حکومت ہماری مدد کرے. بہت شکریہ جاوید انور آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. جے خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی خالص خوراک کی فراہمی کے لیے متحرک. جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں دودھ مسالہ جات بیکری مصنوعات مٹھائی اور دیگر کی چیکنگ کی گئی. 13 یونٹ سیل کر دیے گئے. مظفر گڑھ میں ذکریہ انٹرپرائز میں گھی کے 2 مختلف برانڈز کو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ. مظفر گڑھ میں امام بخش کریانہ اسٹور. بہاولپور میں ریحان سویٹس سیرانی فوڈ سروے مہر کر دیے گئے. جبکہ مظفر گڑھ میں مکہ المدینہ ملک شاپ, بہاول نگر سے حق باہو سویٹس, رحمان علی کریانہ, ملت چکن, لیا سے الریاض کریانہ سربے مہور, ڈی جی خان میں ندیم سویٹس, غازی سپر سٹور, زین فاسٹ فوڈ, بسم اللہ کریانہ, راجن پور سے صفدر پولٹری شاپ سیل کر دیے گئے.
आपको बताएं, सऊदी अरब के लिए अकामा रखने वाले अपनी वापसी की बुकिंग के हुसूल के लिए कौमी एयरलाइन बुकिंग ऑफिस में धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। ना तो सऊदी अरब जाने के लिए बुकिंग दी जा रही है और ना ही टिकट्स के वापस पैसे दिए जा रहे हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से रजा मलिक। बिल्कुल, कौमी एयरलाइन का बुकिंग ऑफिस जो अब्दाली रोड पर है मुल्तान में, उसमें इस वक्त शदीद रश है। अकामा रखने वाले वो लोग जो सऊदी अरब वापस जाने के लिए अपनी टिकट्स रखते हैं और अपनी सीट्स नशिस्त हासिल करने के लिए यहाँ गुज़श्ता कई रोज से जो है वो मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कौमी एयरलाइन की तरफ से इनको सऊदी अरब ले जाने के लिए किसी किस्म के जो है वो इक़दामात नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। न सिर्फ जो टिकट्स है वो महंगी कर दी गई हैं, बल्कि यहाँ वाले लोगों को रोज बुलाने के बाद, इंतजार करने के बाद वो नामराद मायूस घरों को वापस लौट जाते हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है और कब से आप यहाँ मौजूद हैं? मैं 3-4 दिन से यहाँ बुकिंग करा के गया हूँ। मुझे यही बताया जा रहा है कि आपको सीट मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। कल शाम को मैंने फ़ोन किया है तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी 29 तारीख की सीट है। या मैं बिहाड़ी से आया हूँ और यहाँ पे जब आगे पता किया उन्होंने कहा कि हमें तो सीट है ही नहीं। हाँ जी, आपका क्या बुला रहे हैं? क्या 10 चक्कर हो गए हैं जी इधर आते हुए, कोई नहीं सुनता। ये PIR हमारा, हम उधर 40 साल से रह रहे हैं मदीना, हमारा रोजी का सिलसिला सारा उधर है। ये छुट्टी हमारा खत्म हो रहा है, ये इनको मेहरबानी करें, भेजें हमको बस। आपका क्या सूरत हाल है? हम 16 तारीख के इधर आ रहे हैं, हमारे चक्कर यही लगा रहे हैं कि आप जाएं, आप घर बैठें, आपको फोन किया जाएगा। अभी तक फोन कोई नहीं किया। आप इधर हम आए हैं, इधर वो बात नहीं सुन रहे। आपकी छुट्टी मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से सरगोदा की रेलवे कॉलोनी की अबतर सूरत हाल, रेलवे कॉलोनी जमाना कदीम का मंजर पेश करने लगी है। मजीद जान लेते हैं जुनैद खान से। जी जुनैद, बताइएगा। मौजूद हैं रेलवे कॉलोनी में, जिसकी खस्ता हाली जो है वो बता रही है ज़माने कदीम की। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इमारतें मौजूद हैं। आप मेरे पीछे मेरा कैमरामैन फैज़ान खान अगर आपको दिखा सकें तो इसकी जो सूरत हाल है, इंतहाई खस्ता हाली का ये शिकार है। सारी बिल्डिंग्स टूटी फूटी हैं। जो यहाँ के मकीन हैं, जो रेलवे के मुलाजमीन हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो इनके ये मकानात हैं, इनके ऊपर प्लास्टिक की शीटें लगाई हुई हैं, टीन की शीटें लगाई हुई हैं, ताकि बारिशों से बचा जा सके और नुकसान से बचा जा सके। अगर आप इनको देखें तो इनकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। कई दीवारें गिर चुकी हैं, कई छतें गिर चुकी हैं, दीवारें टेढ़ी हुई पड़ी हैं और जो मकीन हैं वो आए दिन हादसात का शिकार होते हैं। इस रेलवे कॉलोनी का हाल इंतहाई ख़राब है। अगर हम इसकी सड़कों की बात करें तो सड़कें तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं हैं। सड़कें क्या यहाँ बड़े बड़े खड्डे नजर आ रहे हैं। रेलवे कॉलोनी की अबतर सूरत हाल है। जुनैद खान, बहुत शुक्रिया आपका। भी आपको बताएं, ETO मुजफ्फरगढ़ मखदूम कासिम ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां चलाने वाले मालिकान को हवालात में बंद किया जाएगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर डोगर। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज मुजफ्फरगढ़ ने गैर रजिस्टर्ड नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू कर दी और एक्साइज डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब जो शहरी नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे उनको हवालात की भी सैर कराई जाएगी। ETO गुलाम मखदूम कासिम हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि क्या करने जा रहे हैं गैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के? हमने बगैर जो नंबर प्लेट्स गाड़ियां हैं टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर उनको थाना जात में बंद कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम जुर्माने ऐद करेंगे और मालकान को भी गिरफ्तार कर लेंगे। अब पूरे पंजाब में यूनिवर्सल नंबर हो गया है। अब तमाम जो नंबर होगा सिर्फ पंजाब लिखा हुआ होगा। मेरी तमाम गाड़ी मालकान से गुजारिश है कि अपनी गाड़ियां फौरी तौर पर रजिस्टर्ड करा लें, वरना उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और गाड़ियों को थाना जात में बंद कर देंगे। गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। स्टूडियो से इतना।